Salam alaikum, toujours dans le cadre du chapitre 1, la reproduction sexuée chez les angiospermes. Nous avons arrivé à l'activité numéro 4 qui s'intéresse à la pollinisation et germination du grain de pollen. إذن غادي نبداو بلا pollinisation. درنا 4 ديال التجارب. La première expérience خلينا لا فلور بجميع المكونات ديالها. كنلاحظوا بان لا فلور se transforme en fruit، يعني الزهرة تتحول الى ثمرة. داكوغ، اذا هنايا كاستنتاج جميع العناصر اللي كتدخل في تحويل الزهرة الى ثمرة بقات موجودة. لا دوزيام اكسبيريونس شنو عندنا فيها؟ الزهرة بالعناصر ديالها كاملة. خدينا هنايا الفرق شنو هو؟ درنا واحد لا ممبران، واحد الغشاء غطينا به لو بيستيل، عزلنا لو بيستيل. اش كنلاحظوا في لو ريزولتا؟ لا فلور ne se transforme pas en fruit. بالنسبة لا troisième expérience عزلنا وخدينا لي زيتامين ديال une autre fleur ولكن ديال لا ميم اسبيس، لا فلور دو ليس. اذا رشينا هاد المضقه هادي بلي غران دو بولين ديال نفس الزهره، وكنلاحظوا في لو ريزولتا لا فلور سو ترانسفورم ان فروي. في لا كاتريام اكسبيريونس درنا نفس الطريقه ديال لا تروازيام، مي في هاد الحاله هادي لي غران دو بولين ماشي دو ليس مي دو لا لافوند. خدينا حبوب لقاح ديال الخزامه ودرناهم في هاد الزهره هادي، ولاحظنا كنتيجة لا فلور ne se transforme pas en fruit، لا تتحول الزهرة إلى ثمر. ندوزو les interprétations et conclusions. بالنسبة لا première expérience، la fleur se transforme en fruit car les grains de pollen réussissent à atteindre le pistil، يعني les grains de pollen قدروا أنهم يوصلوا le pistil. هذه c'est une expérience témoin، تجربة شاهدة. Comme conclusion, on peut conclure que les éléments nécessaires pour la formation du fruit sont présents، يعني جميع العناصر الأساسية لتشكيل الزهرة فهي متواجدة عندنا. بالنسبة la deuxième expérience، la fleur ne se transforme pas car il n'y a pas de pistil. عزلنا le pistil، درنا la membrane. On peut conclure que le pistil est nécessaire pour la transformation de la fleur en fruit. De la troisième expérience, la fleur se transforme en fruit. Pourquoi? Car il y a des grains de pollen d'une autre fleur de la même espèce, l'espèce de lys, en présence du pistil. Donc, la transformation de la fleur en fruit nécessite des grains de pollen d'une fleur de la même espèce، يعني من نفس نوع الزهرة. La quatrième expérience كيف ما شفنا، la fleur ne se transforme pas en fruit car les grains de pollen n'appartiennent pas à la fleur du lys. علاش؟ لأن هذوك les grains de pollen كيما شفنا ce sont des grains de pollen de la lavande تاع الخزامة ماشي ديال lys. Donc si les grains de pollen ne sont pas de la même espèce de la fleur ne se transforme pas en fruit. نشوفوا la conclusion. La pollinisation, c'est le processus de transport des grains de pollen depuis les étamines vers le pistil. Alors les étamines هما اللي كيشكلوا لنا l'organe sexuel mâle et le pistil هو l'organe sexuel femelle، الجهاز التوالدي الأنثوي في هذه الزهرة. Donc la pollinisation est indispensable à la transformation de la fleur هذه حيدوا هذا du pistil غادي تعوضوها بلا fleur. Donc la pollinisation est indispensable à la transformation de la fleur en fruit contenant des graines à condition que le pollen soit d'une fleur de la même espèce، يعني شريطة أن يكون هذاك le grain de pollen من زهرة تنتمي إلى نفس نوع الزهرة التي تحتوي على النضق.